Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Bursa saham di Wall Street ikut naik turun bersamaan dengan perkembangan terkini dari Pilpres Amerika Serikat. Selain menambah ketidakpastian, investor seperti warga Amerika Serikat secara umum tak bisa memprediksi siapa yang akan menang Pilpres. Lalu capres manakah yang lebih didukung investor? Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Beragam survei menunjukkan isu ekonomi menjadi isu paling penting dalam Pilpres Amerika Serikat. We will save our economy, we will rescue our middle class, we will reclaim our sovereignty and restore our borders, we will put America first. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability, and dignity. Ketidakpastian soal pemenang Pilpres 5 November nanti ikut membayangi perdagangan saham di Wall Street. We know that October is often a worrisome month, and this year just will add to that because we're going right into the final days of the election. This election continues to look like it's a very close election, and so that just adds to Wall Street uncertainty. Dengan kebijakan pro dunia usaha, capres Partai Republik biasanya lebih sejalan dengan Wall Street. Well, Trump could be better for the economy for really two reasons. First, tax policy. He's trying to cut corporate taxes, which is very positive for earnings and stocks. It's not going to increase the capital gains tax, and he's likely to deregulate a lot of industries. Tapi menurut sebagian investor, pelaku pasar sebenarnya tak terlalu partisan. In the end, it really doesn't matter to markets sometimes who the next president is. Right after the election, we tend to see investors quickly adjust to their expectations of the new leadership and markets move on. Yang lebih disoroti pelaku pasar justru kebijakan soal pajak yang melibatkan tak hanya presiden tapi juga partai mana yang menguasai Kongres AS. Perhatian Wall Street baru-baru ini juga tertuju kepada Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menurunkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun sebesar 50 basis poin, lebih besar dari perkiraan sebagian analis. Dan penurunan ini dilakukan untuk memberi kelegaan kepada dunia usaha dan konsumen yang lama tercekik suku bunga tinggi. Pemilihan waktu dan besarnya pemotongan suku bunga disoroti capres Partai Republik. I guess it shows the economy is very bad to cut it by that much. Assuming they're not just playing politics, the economy would be very bad, or they're playing politics. Tapi merespons pertanyaan soal sejauh mana politik melandasi keputusan ini, Kepala Bank Sentral menegaskan kembali independensi the Fed. We do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans. Meski menyambut baik keputusan The Fed, Presiden Joe Biden mengatakan jalan menuju pemulihan penuh ekonomi masih panjang. So let's be clear. The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory. It's a declaration of progress. It's a signal we've entered a new phase of our economy and our recovery. Inflasi sempat memuncak melampaui 9% saat darurat pandemi COVID, sebelum akhirnya mereda belakangan mendekati target The Fed sebesar 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ribuan orang dari seluruh dunia menghadiri Pekan Iklim New York yang diselenggarakan bersamaan dengan sidang Majelis Umum PBB. Salah satu isu yang bakal diangkat dalam sekitar 600 kegiatan tersebut adalah kontroversi penambangan dasar laut untuk mineral kritis bagi transisi ke energi bersih. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Transisi energi global bergantung pada mineral-mineral kritis, termasuk litium, kobalt, mangan, nikel, dan tembaga. Menurut Otoritas Dasar Laut Internasional, banyak kandungan mineral kritis ini terdapat di dasar Samudra Pasifik. Negara-negara Kepulauan Pasifik, Tonga, Kiribati, dan Nauru telah bermitra dengan perusahaan penambangan Kanada, The Metals Company, untuk melakukan ekstraksi mineral dari bebatuan di kedalaman Samudra Pasifik. Our collective methodology is to put a robot on the seafloor, which crawls along the ocean floor and fires a jet of water at the nodule, and it creates an inverse pressure and it lifts the nodule up. And so we don't go down and scour the seafloor. Tapi kelompok pelestari lingkungan dan asosiasi nelayan khawatir penambangan seperti ini bisa mengganggu keanekaragaman hayati di perairan. We demand a moratorium on the seabed mining until environment, social, and economic risk are
comprehensively understood. We know only very little of the deep sea, and the race for the final frontier could cause irreversible damages to the people and communities of our Pacific. Menurut The Metals Company, perubahan iklim lebih mengancam keanekaragaman hayati dibandingkan aktivitas penambangan. The oceans are impacted by every single thing we do today, especially global warming. So we need to address the main driver for climate change and reduce emissions. Sebagian peneliti mengatakan, di kedalaman ribuan meter dari permukaan laut, biota yang ada hanyalah bakteri dan invertebrata kecil. Transisi ke energi yang terbarukan ternyata juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Hal inilah yang menjadi tantangan yang berusaha dijawab oleh Pekan Iklim di kota New York yang berlangsung bersamaan dengan sidang Majelis Umum di PBB yang mendatangkan berbagai pejabat dan juga kepala negara yang merupakan anggota dari PBB. Salah satu solusi untuk kurangi dampak lingkungan penambangan bawah laut adalah robot Impossible Metals. So the vehicle hovers above the seabed, uses the camera, and it actually picks up the nodules one by one. So this really minimizes all of the negative concerns around big sediment plumes. Sementara Viridian Biometals menggunakan bakteri untuk memisahkan biji mineral dari batuan di sekitarnya. And the bacteria need oxygen just like we do to breathe. And when there's not enough oxygen in the water around them, the bacteria have learned that there's oxygen in the rocks. And they have adapted to breathe that oxygen. Inovasi-inovasi ini diharapkan bisa ikut memitigasi kerusakan lingkungan akibat penambangan di dasar laut sambil mengurangi biaya penambangan mineral kunci bagi transisi ke energi bersih. Dari markas PBB di New York, Randy Wijaksana dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.